Assalamualaikum and hi everybody. Today we are going to do some revision on PSPM Chemistry SK025 for Chapter 1 Reaction Kinetics. Reaction kinetics can be divided into three subtopics: 1.1 reaction rate, 1.2 collision theory, and 1.3 factors affecting reaction rate. First, we go to 1.1 reaction rate. Dalam subtopik 1.1, kita perlu kuasai tiga perkara. Yang pertama, differential rate equation. Yang kedua, order of reaction. Dan yang ketiga, determine order of reaction. Dalam differential rate equation, kita kena kuasai skill untuk mengira reaction rate. Let's check it out. Calculation of reaction rate using differential rate equation. Suppose that at a particular moment during the reaction, molecule of hydrogen is reacting at the rate of 0.074 molar per second. Calculate the rate of formation of ammonia. To answer this question, first of all, you must write the differential rate equation. Untuk menulis differential rate equation, kita kena pastikan equation yang kita ada ni adalah balance. Lepas tu barulah boleh kita tulis differential rate equation. Next, we will find the information given in the question. Daripada soalan ni, kita dapati dia ada bagi dekat kita 0.074 molar per second. Ini adalah value untuk reaction rate. Reaction rate siapa? Reaction rate hydrogen. So, kalau kita tengok kepada differential rate equation yang telah kita tulis, mana satu reaction rate hydrogen? Yang ini. Cuma saya nak ingatkan nilai 0.074 molar per second ni, dia tidak termasuk dengan 1/3. Maksudnya macam ni, 0.074 molar per second ianya hanyalah value untuk negatif D concentration H2 over dt, iaitu rate of depletion of hydrogen. Next, kita nak calculate rate of formation of ammonia. Dalam differential rate equation, yang ini adalah rate of formation of ammonia. Ini yang soalan suruh kita kira. Dan kita kena tahu apakah maklumat yang kita ada. Maklumat yang kita ada adalah rate of depletion of H2 iaitu 0.074 molar per second. Ini adalah yang kita ada. Next, kita akan tuliskan rate yang kita nak cari dan rate yang kita ada dalam bentuk macam ni. Kebiasaannya saya akan tulis rate yang kita nak cari tu di sebelah kiri, rate yang kita ada nilainya tu di sebelah kanan. Tapi kalau terbalik pun tak salah juga. Ingat, letak sekali yang 1 over coefficient tu pastikan ada. So, masa kita ambil keseluruhan yang ini dan keseluruhan yang ini. Yang kita nak cari adalah rate of formation of ammonia. Rate of formation of ammonia ni ianya adalah positif dNH3 over dt sahaja, tidak termasuk dengan 1 over 2. So, dekat sini, apa kita kena buat adalah 1 over 2 ni kita kena bawakan dia ke sebelah kanan. So, dia akan jadi positif dNH3 over dt iaitu rate of formation of ammonia equal to, salin balik yang ini, negatif 1 over 3 dH2 over dt, 1/2 yang belah kiri dibawa ke sebelah kanan, dia akan jadi darab 2. So, yang darab 2 ni kita boleh simplify, dia akan jadi negatif 1/3 darab 2, dia akan jadi 2/3 dH2 over dt. Kemudian kita akan masukkan nilai yang telah diberi dalam soalan. Iaitu kita tahu yang diberi adalah negatif dH2 over dt sebanyak 0.074 molar per second. So, dia akan jadi 2/3 darabkan dengan nilai negatif dH2 over dt iaitu 0.074 molar per second. So, nilainya akan dapat 0.049 molar per second. Jangan lupa mesti tulis unit untuk reaction rate. Dan saya nak ingatkan, reaction rate cannot be negative value.
Untuk order of reaction pula, kita kena kuasai kemahiran untuk menentukan rate law, integrated rate equation dan juga half-life. Let's check it out. Calculation involving order of reaction. These are the list of formula that you need to memorize. Example 1. The decomposition of 0.25 molar dinitrogen pentoxide with the rate constant of 5.1 times 10 power of -4 per second at 45 degrees Celsius is given below. A. Calculate the concentration of N2O5 after 5.7 minutes. B. Calculate the half-life. And C. Write the rate law of this reaction. To answer this question, first of all, we must identify the order of reaction. Since soalan ni tak bagi tahu reaction ni order apa, so kita kena cari clue. So the clue is rate constant of 5.1 times 10 power of -4 per second. So kat sini kita nampak the unit of K, which is rate constant, is per second. Kalau unit of K adalah per second, ianya adalah first order reaction. So this is first order reaction. Next, we will find out what is the information given in the question. Yang pertama, dia bagi dekat kita 0.25 molar dinitrogen pentoxide. So this is concentration of N2O5 naught or initial concentration of N2O5. The second one, the question gives us rate constant. So this is the value of K. The third one, dia bagi dekat kita 45 degrees Celsius, which is temperature. Tetapi temperature tak penting dalam pengiraan ni. Nak tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa. Next, we proceed to answer question A. Calculate the concentration of N2O5 after 5.7 minutes. That means soalan bagi dekat kita time 5.7 minit, dia nak suruh kita calculate concentration of N2O5 yang berbaki setelah 5.7 minit masa tindak balas berlalu. So, dengan adanya initial concentration, K dan juga time, kita nak pilih formula yang sesuai untuk mencari concentration N2O5 yang berbaki. Untuk mencari formula yang sesuai, first kita kena tengok reaction kita tu order apa. So reaction kita tadi dia adalah first order reaction. So kita jangan tengok yang zero order punya formula, jangan tengok yang second order punya formula. So dekat first order reaction, yang kita tengok formula half-life tak boleh guna sebab dia tak ada concentration langsung. Dekat formula rate law pun tak boleh guna sebab dia perlukan rate untuk cari concentration. Kita tak ada rate. So yang sesuai adalah integrated rate equation. Untuk first order reaction, kita ada dua formula untuk integrated rate equation. So nak guna formula yang mana? Mana-mana pun boleh. Saya nak guna formula yang atas. Now, kita tulislah formula yang kita dah pilih tadi. Cuma formula yang kita pilih tadi, dia guna A sebagai reactant. Sekarang, dalam kita punya soalan, kita punya reactant adalah dinitrogen pentoxide, N2O5. So, A tu perlulah digantikan dengan N2O5. Next, kita akan substitute value. So, concentration N2O5 at initial adalah 0.25. N2O5 yang ni, ini yang kita nak cari. K adalah rate constant, T adalah time. Cuma saya nak ingatkan awak semua, kita kena pastikan unit of T is same with unit of time in K. So kita tengok unit T adalah minute. Unit time dalam K kita rate constant, dia guna second. So kita kena pastikan kedua-dua unit ni sama. So macam mana nak bagi sama? Kena convert lah. So nak convert unit mana? Unit T ke unit K yang kita kena convert? Kita kena convert unit T, jangan convert unit K. So minit ni kita kena convert kepada second, darab dengan 60. So substitute all the values, so kita dapatlah concentration N2O5 yang berbaki after 5.7 minute adalah 0.21 and the unit is molar. Jangan lupa final answer mesti ada unit. Next is question B. Calculate the half-life. So this is the formula of half-life. So again, kita kena tahu apakah order of reaction kita. So kita adalah first order reaction. So kita akan guna formula half-life untuk first order reaction.
Now we write the formula for half-life. T half is equal to ln 2 over K. So K here is 5.1 times 10 power of negative 4 per second. So we substitute the value. So the half-life is 1359.11. Don't forget the unit. Apakah unitnya? Memandangkan K kita unit second. So half-life kita pun unit second. Yang terakhir untuk subtopik 1.1 adalah determine order of fraction. Kita kena kuasai dua method untuk determine order of fraction, iaitu initial rate method dan juga graphical method. Let's check it out. Initial rate method for multiple reactants. Example. The table below shows the initial rate for the reaction A plus B produce C. Based on the data, determine A. The order of reaction with respect to each reactant, B. Overall order of reaction, C. The rate law, D. The rate constant. Question A minta kita cari order of fraction untuk setiap reactant, iaitu order of fraction untuk reactant A dan order of fraction untuk reactant B. So, to answer this question, first of all, we must write the rate law. The rate law for this fraction is rate is equal to K times concentration of A power of X times concentration of B power of Y. X adalah order of fraction untuk A, Y adalah order of fraction untuk B. Nak cari order of fraction untuk case yang multiple reactant ni, dia ada tips dia. To find reaction order with respect to A, we need to compare initial rate of two experiments where concentration of A changes but concentration of other reactant is constant. Maksudnya, kalau kita nak cari order of fraction untuk A, so kita kena cari dua eksperimen yang mana concentration A tu berubah, maksudnya tak sama, tapi concentration reactant yang lain tu constant, tak berubah. So, kalau kita tengok pada data yang kita ada ni, eksperimen yang bersesuaian dengan keadaan yang kita nak ni adalah eksperimen 3 dan eksperimen 4. Sebab kita sekarang nak cari reactant A. So, reactant A pada eksperimen 3 dan 4, concentration dia berubah. Tetapi, concentration yang reactant lain tu iaitu B, dia constant. So, to find the order of fraction with respect to A, we need to compare experiment 3 with experiment 4. So, kita akan bahagikan rate law 3 over rate law 4. Kalau terbalik, rate law 4 over rate law 3 pun sama sahaja jawapan dia. Kemudian, kita akan lengkapkan formula rate law masing-masing dan kita akan substitute value. First, kita akan masukkan initial rate dahulu. Masukkan initial rate untuk eksperimen 3 dan initial rate untuk eksperimen 4, which is nilai dia sama. Kemudian kita akan substitute value untuk yang belah kanan. K kita memang tak tahu nilai, so kita tulis K sahaja. Next, kita masukkan concentration of A mengikut eksperimen masing-masing. X ni adalah order of fraction untuk A yang kita nak cari. Next, kita masukkan concentration B mengikut eksperimen masing-masing. Y adalah order of fraction untuk reactant B. Next, kita akan selesaikan formula ni untuk mencari value of X iaitu order of fraction with respect to A. So, kita selesaikan, kita dapat value of X is 0. Therefore, the reaction is 0 order with respect to A. Next, we want to find the reaction order with respect to B. Tips untuk cari order of fraction untuk B adalah we need to compare initial rate of two experiments where concentration of B changes but concentration of other reactant is constant. So, konsep dia macam ni. Kalau nak cari order of fraction untuk A yang berubah, yang lain constant. Nak cari reaction order untuk B yang berubah, yang lain constant. So, kalau kita tengok pada data kita ni, eksperimen yang menepati ciri-ciri yang kita nak iaitu eksperimen 1 dan eksperimen 2. Sebab concentration B berubah, eksperimen 1 lain, 2 lain. Tapi untuk concentration A dia constant. So, to find the order of fraction with respect to B, we need to compare experiment 1 with experiment 2. So, kita akan bahagikan rate law 1 over rate law 2.
atau rate law 2 bahagi rate law 1 pun sama sahaja final answer dia. Next, kita akan lengkapkan formula rate law. Ini adalah rate law 1, ini adalah rate law 2. Then, kita akan substitute the value. Cara substitute value tu sama sahaja macam kita substitute value untuk soalan atas ni. Next, kita akan selesaikan formula ni untuk mencari value of y. Sebab y inilah order of fraction with respect to b. So, kita akan cancel out beberapa perkara. Yang pertama, kita akan cancel out k. Yang kedua, kita akan cancel out x. Sebab x ni kita dah kira dah tadi. Nilai dia kosong. So, atas ni kosong, bawah ni pun kosong. Cancel out je lah nilai yang sama kan? 0.5 dengan 0.5 pun nilai yang sama. Cancel out saja. So, kita dapati y adalah 2. Therefore, the reaction is second order with respect to b. Next is question B. Determine the overall order of reaction. Untuk mencari overall order, kita kena tahu order of reaction untuk setiap reactant kita. So, reactant A is 0 order, reactant B is second order. So, overall order adalah hasil tambah order of fraction untuk semua reactant kita. So, 0 order plus second order, so overall order is 2. Next is question C. Determine the rate law. This is the general rate law for our reaction. Order of fraction with respect to A is 0 order, so value of X is 0. Order of fraction with respect to B is second order, so the value of Y is 2. So, substitute all the value. So, rate law dia akan jadi macam ni. Seperti mana yang kita tahu, concentration of A power of 0, nilai dia kan 1. So, kita boleh simplify dia punya rate law menjadi rate is equal to K times concentration of B power of 2. Tulis ini pun betul, tulis ini pun betul. The last one is question D. Determine the rate constant. Rate constant ni kita akan determine daripada rate law. So, rate law for our reaction is rate is equal to K times concentration of B power of 2. Kemudian kita akan pilih salah satu eksperimen ni untuk dimasukkan nilainya ke dalam rate law. Saya akan pilih eksperimen 1. So, rate-nya adalah 2.0. K ni kita nak cari, B adalah 1.0. So, kita substitute all the values. Cantiknya, awak masukkan sekali dia punya unit. Sebab pada final answer nanti awak kena tuliskan unit bagi K. So, K dia akan jadi macam ni. Kemudian kita kiralah dapatlah value of K tu adalah 2. So, unit of K kita boleh derive. Memandangkan kita dah ada unit, boleh cancel out lah unit molar di atas dan unit molar di bawah. So, unit bagi rate constant kita K adalah per molar per second. To determine order of reaction using graphical method, kita ada dua cara, iaitu menggunakan half-life graph dan juga linear graph. Kalau guna half-life graph, kita hanya perlu plot satu graph sahaja, iaitu graph concentration against time. Tapi kalau guna linear graph, kita mungkin perlu plot sehingga 3 graph, iaitu graph concentration against time, graph ln concentration against time, dan juga graph 1 over concentration against time. Dua soalan yang glamour ditanya adalah dia minta kita calculate rate constant dan juga half-life. Kalau kita guna method half-life graph, untuk mencari rate constant, kita akan guna formula half-life. Untuk mencari half-life, kita akan guna graph tersebut. Kalau guna linear graph method, kalau nak cari rate constant, kita akan guna graph. Kalau nak cari half-life, kita akan guna formula half-life. Example of determine reaction order using half-life graph. To determine order of reaction using half-life, first of all, you must plot graph of concentration against time on a graph paper. If the graph is linear or straight line, that means it is a zero order reaction. If the graph is not straight line, the curve is like this, it can be either first order reaction or second order reaction. So what you must do is, you must find the first half-life and the second half-life. Then you compare the second half-life to the first half-life. If the second half-life is equal to the first half-life, that means it is first order reaction. But
If the second half-life is as twice as the first half-life, that means it is a second-order reaction. The data for radioactive decay of magnesium-28 is as follows. A. Determine the order of reaction using graph of concentration against time. B. Determine the half-life of the reaction from the graph. C. Calculate the rate constant K of the reaction. To answer question A, you must plot graph of concentration against time on a graph paper. You must make sure your graph is complete with labels. The title of the graph, y-axis and x-axis. Then look at the shape of the graph. Your graph here is not linear. The curve is like this. If the graph is not linear, that means it is not zero-order reaction. It can be either first-order reaction or second-order reaction. So what you must do, you must find the first half-life and the second half-life on the graph that you have plotted. To find the first half-life, kita kena faham dulu apa tu first half-life. First half-life ni adalah masa yang diambil untuk kepekatan awal tu berkurang kepada separuh. Okay, kepekatan awal, initial concentration ni adalah kepekatan ketika T is equal to 0. T is equal to 0 tu, berapa kepekatan dia dekat sini? Atau kalau nak mudah tengok je terus pada soalan, dekat T is equal to 0, concentration dia adalah 1 molar. So, kalau initial concentration tu berkurang kepada separuh, that means 1.0 molar divide by 2. So, it is 0.5 molar. So, kita akan buat garis putus-putus daripada 0.5 molar ni, kita nak cari time dia berapa. So, kita dapati the time is 21. So, that means the first half-life is 21 hour because the unit of time is hour. Next is second half-life. Second half-life adalah masa yang diambil untuk 0.5 molar ni berkurang kepada separuh. So 0.5 molar divide by 2 is 0.25 molar. So kita buat garis putus-putus dekat 0.25 molar ni nak cari time dia berapa. So kita dapati the time is 42. So second half-life ni bukan 42. Second half-life ni adalah daripada sini ke sini sahaja. So apa kita kena buat? 42 minus 21. So, maksudnya second half-life adalah 21 hour. You kena faham first half-life daripada sini ke sini. Second half-life daripada sini ke sini. Next, we compare the value of first half-life and the second half-life. So, kita dapati the value of first half-life and second half-life is equal. So, if the second half-life and first half-life is equal, that means it is first order reaction. Tapi kalaulah second half-life tu dia 2 kali ganda daripada first half-life. Contoh second half-life tu 42 hour, first half-life 21 hour. So that means it is second order reaction. The answer will be the reaction is first order reaction because the second half-life is equal to the first half-life. Saya nak bagi tahu dalam exam tak semestinya kita buat pencarian half-life ni dalam bentuk table. Tak kisahlah you tulis macam mana pun, tapi yang penting dekat dalam graph ni ada tunjuk macam mana you cari first half-life, macam mana you cari second half-life, dan you ada tulis first half-life ni 21 hour, second half-life ni 21 hour. Lepas tu tulis ayat macam ni. Question B, determine half-life of the reaction from the graph. Actually question B ni kita dah jawab masa question A, dah cari dah pun half-life. So kita tulis je lah jawapan dia. The half-life is 21 hours. Question C, calculate rate constant. Since kita ada value half-life, untuk cari rate constant question C ni, kita akan guna formula half-life. So, kita akan substitute half-life yang kita dah cari tadi, 21 hour. Kemudian kita dapati K adalah 0.03 and the unit is per hour. Example of determine reaction order using linear graph method. The following data were obtained for the gas phase decomposition of nitrogen dioxide at 300 degrees Celsius. By using linear graph method, determine the order of the reaction, rate constant of the reaction, and the half-life of the reaction.
Dalam linear graph method, kalau graf yang linear tu adalah graf concentration against time, ianya adalah zero order direction. Kalau graf yang linear tu adalah graf ln concentration against time, ianya adalah first order direction. Kalau graf yang linear tu adalah 1 over concentration against time, ianya adalah second order direction. So, kita kena trial and error. Untuk melukis ketiga-tiga graf ni, kita perlukan maklumat time, kita perlukan maklumat concentration, kita perlukan maklumat ln concentration, kita perlukan maklumat 1 over concentration. Kalau kita tengok dalam soalan, yang diberi kepada kita hanyalah time dan juga concentration NO2. Tak ada concentration A lah sebab reaktan kita bukan A. Reaktan kita adalah NO2. Kita tidak ada maklumat ln concentration NO2, kita tidak ada maklumat 1 over concentration NO2. So, apa kita kena buat dengan adanya concentration NO2 yang diberi dalam soalan, kita kira sendirilah ln concentration NO2 dan juga 1 over concentration NO2. Kemudian kita kena trial and error lah nak buat mana-mana satu graf dulu. Let's say mula-mula saya nak buat graf concentration NO2 against time. Bila buat graf, nampak dia tak linear. So, kena buat graf yang lain pula. Okay, let's say yang kedua saya nak buat graf ln concentration NO2 against time. Bila tengok pun tak berapa linear juga. So, saya kena buat next graf pula, iaitu graf 1 over concentration NO2 against time. Barulah nampak dia betul-betul linear. Kita belajar kalau graf 1 over concentration against time tu yang linear, that means it is second order reaction. So the answer is, the reaction is second order reaction because graph of 1 over concentration NO2 against time is the linear graph. Next, we want to find the rate constant. Dalam linear graph method, rate constant ni kebiasaannya ada berkait dengan slope of the graph. Kita punya reaction tadi adalah second order reaction. Kalau kita tengok, slope of the graph adalah sama dengan rate constant. That means, kalau kita nak cari rate constant, kita kena cari slope of the graph. Kalaulah reaction order yang lain pun sama juga. Kalau first order reaction, slope dia sama dengan negative K. So, kalau nak cari K, dia sama dengan negative slope. Same goes to zero order reaction. So, kita dah tahu rate constant K sama dengan slope of the graph. So, daripada graph ni kita carilah gradient ataupun slope tu. So, formula dia Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So, kita cari daripada graph, tolakkan sahaja, kemudian bahagi, dapatlah nilai dia 0.78. Dan unit bagi rate constant, kena tengoklah kita ni order apa. So, kita ni adalah second order, so the unit is per molar per second. The last one is half-life. To find half-life, we are going to use the formula. Formula for half-life for second order reaction is T half is equal to 1 over K times concentration NO2 naught. K kita dah tahu nilai dia, dah kira tadi 0.78. Concentration NO2 naught ni kita boleh refer kepada soalan. Concentration NO2 naught is the initial concentration, which is kita tengok sahaja dekat T is equal to 0, berapa concentration dia. Inilah concentration NO2 naught. Substitute all the values, so kita dapati half-life is 128.21 and the unit is second. Next, we go to 1.2 collision theory. Dalam subtopik 1.2, kita perlu kuasai 3 perkara. Yang pertama collision theory, yang kedua transition state theory, dan yang ketiga energy profile diagram. Untuk collision theory, kita perlu mahir buat explanation. Let's check it out. Collision theory. According to collision theory, molecules must collide to react. For example, molekul biru dan molekul merah ni, kalau dia nak bertindak balas antara satu sama lain, so antara molekul biru dan molekul merah tu kena ada perlanggaran.
But not all collision will produce chemical reaction. Only effective collision will produce chemical reaction. What is effective collision? Effective collision in Malay is pelanggaran yang berkesan. Untuk sesuatu pelanggaran tu diklasifikasikan sebagai pelanggaran yang berkesan, effective collision, it must fulfill two requirements. Requirement 1, molecules collide at correct orientation. Requirement 2, molecules must have total potential energy equal to or greater than the activation energy or EA. Untuk transition state theory pun sama, kita perlu pandai buat explanation. Let's check it out. Transition state theory. When two reacting particles collide with each other, it will form a structure which is unstable before forming the products. For example, Cl react with NaCl producing Cl2 and NO. So this is chlorine react with this is NaCl. Dia akan hasilkan ini Cl2 dan juga NO. So reaktan ni dia akan collide antara satu sama lain untuk menghasilkan produk. Tetapi sebelum reaktan ni menghasilkan produk, it will form a structure which is unstable. Dia akan hasilkan satu structure yang tidak stable, iaitu namanya adalah activated complex. Activated complex is a transitional structure formed by the reactant molecule resulted from an effective collision. Activated complex ni sebenarnya adalah transitional structure, iaitu struktur peralihan. Peralihan daripada reaktan nak jadi produk. Formed by the reactant molecule. Maksudnya activated complex ni, dia terbentuk daripada molekul reaktan hasil daripada collision ataupun perlanggaran yang berkesan. Yang terakhir untuk 1.2 adalah energy profile diagram. Semua pelajar perlu ada kemahiran untuk melukis energy profile diagram. Let's check it out. Energy profile diagram. There are two types of chemical reaction, which is endothermic and exothermic. Let's take a look on the enthalpy change or delta H for each of the reaction. For endothermic, the delta H value is positive, and for exothermic, the delta H value is negative. Formula for delta H is H product minus H reactant, or we can say as enthalpy change is equal to enthalpy products minus enthalpy reactants. For endothermic reaction, the delta H value is positive. So, for delta H to be positive value, that means the enthalpy of product is higher than enthalpy of reactant. While for exothermic reaction, the delta H value is negative. So, for delta H value to become negative, the enthalpy of product is lower than enthalpy of reactant. Atau dalam bahasa mudah, kalau nak dapat positive value, mestilah value besar tolak value kecil baru positif. Kalau negative value, value kecil tolak value besar barulah negatif. Next, kita nak belajar untuk melukis energy profile diagram. Ini yang sebenarnya kita nak belajar dalam video ni. Energy profile diagram ni, dia lebih kurang macam graph. Ada y-axis, ada x-axis. Tak kisahlah endothermic ke, exothermic ke, y-axis dia adalah potential energy, x-axis dia adalah reaction progress. So, first step, kita akan draw axis with label. Second step, kita akan draw the curve of the graph. Let's say the endothermic reaction is A plus B produce C plus D. The exothermic is E plus F produce G plus H. So the curve of the graph for endothermic reaction is like this.
For exothermic reaction is like this. A plus B is the reactant, C plus D is the product. Reaktan ni energinya lebih rendah berbanding energy of product. Kenapa? Sebab endothermic reaction delta H dia positif, so reaktan energinya rendah, produk energinya tinggi. Untuk exothermic reaction, kalau kita tengok reaktan dia E plus F, produk dia G plus H. So reaktan energy dia lebih tinggi berbanding energy of product. Kenapa? Sebab delta H untuk exothermic adalah negatif, so reaktan energy tinggi, produk energy rendah. So that means step kedua kita kena draw curve dan labelkan reaktan dan produk. Reaktan dan produk punya label ni mesti label mengikut reaktan dan produk sebenar yang diberi dalam soalan. Settle pasal curve of the graph. Next kita nak buat beberapa labeling lagi, iaitu delta H, EA forward iaitu activation energy for forward reaction, dan juga EA reverse iaitu activation energy for reverse reaction. For delta H, the formula is enthalpy product minus enthalpy reactant. Dalam endothermic reaction, this is enthalpy of product, this is enthalpy of reactant. So, jadi label untuk delta H-nya adalah antara reactant dan produk dekat sini. Then, kita letaklah delta H yang diberi dalam soalan. Let's say diberi positif 33 kJ per mol, kita letaklah kat sini. Kalau soalan tak bagi apa-apa nilai delta H, kita letak delta H sahaja tanpa apa-apa nilai. So, kita boleh kata delta H ni, label dia adalah antara reaktan dan juga produk. Untuk exothermic pun konsep yang sama, iaitu delta H adalah daripada reaktan sampai produk. So, reaktan dekat sini, produk dekat sini. So, kita labelkan dia, buat macam ni dan letaklah nilai delta H yang diberi dalam soalan. Next is EA forward. First, kita kena tahu di mana kedudukan EA, activation energy. Activation energy adalah pada peak of the graph, ini dan ini. Kemudian kita tengok untuk forward reaction, A plus B adalah reaktannya, C plus D adalah produknya. So, in order untuk forward reaction ni boleh berlaku, A dan B ni dia kena tingkatkan dia punya tenaga, naik tinggi sampailah dia mencapai activation energy. So, activation energy for forward reaction, dia punya labeling adalah daripada reaktan kat sini sehinggalah kepada peak kat sini. So, jadi labeling dia macam ni. Kita tulis EA forward, kita buat macam ni. Untuk exothermic pun konsep yang sama, daripada reaktan sampailah activation energy. Macam ni. The last one is EA reverse. So, kita tengok reverse reaction, maksudnya C plus D ni jadi reaktan, A plus B ni yang jadi produk. Dia reverse balik reaction ni. So, untuk reverse reaction berlaku, C plus D ni kena tingkatkan energi dia sampailah mencapai activation energy, barulah dia boleh menghasilkan A plus B. So, jadi activation energy untuk reverse reaction adalah daripada produk kat sini, hinggalah kepada peak iaitu kawasan activation energy. So, kita label macam ni. Same goes to exothermic reaction daripada produk kepada peak iaitu activation energy. Now, we have come to the last subtopic which is 1.3 factors affecting reaction rate. Dalam subtopik 1.3, kita perlu kuasai 3 perkara iaitu factors affecting reaction rate, Maxwell-Boltzmann distribution curve, and Arrhenius equation. There are 5 factors that affecting reaction rate, which is concentration, pressure, temperature, particle size, and catalyst. Let's check it out. Factors affecting reaction rate. Reaction rate will increase when particle size smaller, concentration, pressure, and temperature increase, and when there is a presence of catalyst. Untuk Maxwell-Boltzmann distribution curve pula, student perlulah mahir untuk membuat illustration dan explanation. Let's check it out.
Maxwell-Boltzmann distribution curve. Using Maxwell-Boltzmann distribution curve, we can illustrate and explain the effect of temperature on reaction rate. This is Maxwell-Boltzmann distribution curve. Ianya macam sebuah graph. The y-axis is the fraction of molecules and the x-axis is the kinetic energy. In this graph, it has two curves. The first one is the blue color curve. This is the curve for lower temperature. The second one is the red curve. This is the curve for higher temperature. If the question asks you to draw the Maxwell-Boltzmann distribution curve, please make sure curve yang lower temperature ni puncaknya lebih tinggi berbanding curve yang higher temperature. Dan yang kedua, curve yang lower temperature ni puncak dia berada di sebelah kiri dan higher temperature puncak dia berada di sebelah kanan sedikit. The dotted line here is the EA or activation energy. Mana-mana molekul yang kinetic energinya sama dengan nilai EA ataupun melepasi nilai EA, ini membawa maksud molekul tersebut telah mempunyai cukup energi dan tindak balas boleh berlaku. Tetapi, mana-mana molekul yang kinetic energinya kurang berbanding activation energy, ini membawa maksud molekul tersebut belum lagi ada cukup energi dan tindak balas tidak boleh berlaku. So, kalau soalan minta kita draw Maxwell-Boltzmann distribution curve, inilah illustration yang lengkap, mesti macam ni. Dan pastikan gambar rajah yang dilukis tu hanyalah warna hitam putih sahaja, tak perlulah buat warna-warni macam ni. Dan yang shaded area dekat sini pun tak perlu diwarnakan, hanya perlu buat garis-garis untuk menunjukkan ini adalah shaded area. Other than drawing, you also must learn on how to explain the Maxwell-Boltzmann distribution curve. At lower temperature, molecules has lower average kinetic energy, while at higher temperature, molecules has higher average kinetic energy. Lower temperature adalah curve yang berwarna biru dan higher temperature adalah curve yang berwarna merah. Kalau kita tengok, curve yang berwarna biru ni puncaknya berada di sebelah kiri. Yang higher temperature ni puncak dia berada di sebelah kanan sedikit. Ini membawa maksud pada suhu yang rendah, kebanyakan molekul mempunyai kinetic energy yang lebih rendah. Pada higher temperature, suhu tinggi, kebanyakan molekul mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi. Atau dalam bahasa yang mudah, pada suhu yang rendah, kebanyakan molekul bergerak perlahan, pada suhu yang tinggi, kebanyakan molekul bergerak laju. The shaded areas, this one, represent the number of molecules having kinetic energy equal or higher than activation energy. Maksudnya, kawasan yang shaded ni, yang berlorik ni, menunjukkan bilangan molekul yang mempunyai cukup tenaga untuk melakukan tindak balas. Sebab molekul yang berada pada kawasan yang shaded area ni mempunyai kinetic energy yang sama dengan activation energy ataupun lebih tinggi berbanding activation energy. At higher temperature, more molecules having kinetic energy equal or higher than activation energy. Kita tengok dulu yang lower temperature, curve biru ni. Molekul yang ada cukup tenaga untuk melakukan tindak balas hanyalah pada shaded area berwarna biru ni sahaja. Tapi, kalau yang higher temperature ni, bilangan molekul yang mempunyai cukup tenaga untuk melakukan tindak balas adalah semua sekali ni. Yang warna biru ni pun ya, yang warna merah ni pun ya. Maksudnya keseluruhan kawasan shaded. Ini menunjukkan pada suhu yang tinggi, bilangan molekul yang cukup tenaga untuk menghasilkan tindak balas adalah lebih banyak berbanding suhu yang rendah. Thus, frequency of effective collision and reaction rate increases at higher temperature.
Means, apabila banyak bilangan molekul yang mempunyai kinetic energy sama atau lebih tinggi berbanding activation energy, maka frekuensi ataupun kekerapan effective collision akan bertambah dan reaction rate akan turut meningkat pada suhu yang tinggi. Dan yang terakhir, student perlulah mahir untuk menggunakan Arrhenius equation untuk calculation dan juga graphical method. Let's check it out. Solving problem using Arrhenius equation. This is Arrhenius equation, K equal to A exponent negative EA over RT, where K is rate constant, A is collision frequency factor or Arrhenius constant, E is natural log exponent, EA is activation energy, R is universal gas constant with value of 8.314 joule per mole per Kelvin, and T is absolute temperature in Kelvin. Untuk subtopik Arrhenius equation ni, soalan selalunya minta kita calculate rate constant K atau activation energy EA atau temperature T atau collision frequency factor A. There are two methods to solve the problem using Arrhenius equation. The first one is graphical method and the second one is calculation method. For graphical method, we will refer to this formula. Ln K equal to negative EA over R times 1 over T plus ln A. Actually, this formula is derived from Arrhenius equation. The graph that we will plot in graphical method is a linear graph. So when we compare to y is equal to mx plus c, we found out that the y-axis is ln k, the x-axis is 1 over t, the gradient of the graph is negative EA over r, and the c is intersect at ln A. Graph tu kita akan plot di atas graph paper. So graph yang kita akan lukis adalah graph ln K against 1 over T. Dan curve of the graph akan bentuk straight line macam ni sebab the gradient is negative value. Untuk graphical method ni, kebiasaannya soalan minta kita calculate activation energy. So kalau kita tengok dalam formula ni, activation energy dia berada di sini. So negative EA over R ni ianya sebenarnya adalah gradient of the graph. So untuk mencari value activation energy, kita kena cari gradient of the graph dulu dan masukkan ke dalam formula. So EA akan jadi negative M darab dengan R. M ni gradient of the graph, R ni adalah gas constant. So kita akan dapat nilai EA yang mana nilai EA yang kita calculate tu adalah dalam joule per mole. Kalau soalan nak activation energy dalam kilojoule per mole, so kita kena convert lah joule per mole kepada kilojoule per mole. Next is calculation method. Kebiasaannya soalan calculation method yang tidak melibatkan graf ni, dia boleh tanya macam-macam. Dia boleh tanya rate constant, dia boleh tanya activation energy, boleh tanya temperature, boleh tanya A yang collision frequency factor tu. So, soalan yang berkait dengan calculation method, kebiasaannya dia ada dua bentuk soalan. Yang pertama untuk reaction yang conducted at one temperature. Yang kedua adalah untuk reaction conducted at different temperature. Macam mana nak kenal soalan tu, reaction tu conduct at one temperature? Cluenya adalah soalan tu hanya bagi satu sahaja nilai K dan satu sahaja nilai T. Kalau soalan yang melibatkan reaction yang conducted at different temperature, kebiasaannya dia akan bagi lebih daripada satu. Contohnya dia bagi dua nilai K dan dua nilai T dalam soalan tersebut. For reaction conducted at one temperature, we will use formula of Arrhenius equation, which is K equal to A exponent negative EA over RT. For reaction conducted at different temperature, we will use formula ln K1 over K2 equal to EA over R times 1 over T2 minus 1 over T1.
Formula ni pun sebenarnya adalah derivation daripada Arrhenius equation. Untuk ketiga-tiga formula ni, dia ada persamaan dia, iaitu K adalah rate constant, A adalah collision frequency factor ataupun nama lain dia adalah Arrhenius constant, EA adalah activation energy yang mana unit dia adalah joule per mole. So that means kalaulah soalan bagi activation energy dalam kilojoule per mole dan awak nak masukkan nilai activation energy tu ke dalam formula ini, pastikan convert dulu ke dalam unit joule per mole. R adalah universal gas constant. Value dia adalah 8.314 joule per mole per Kelvin. Dan T adalah absolute temperature yang mana unitnya adalah Kelvin. So kalau soalan ada bagi nilai temperature dalam unit lain, degree Celsius contohnya, pastikan convert dulu dalam unit Kelvin, barulah boleh masukkan dalam formula ini atau ini. That's all from me. All the best for your PSPM. Thank you for watching and Assalamualaikum.